कंट्रोल रूम में बैठकर गौतम देव तीनों लोकसभा केंद्रों पर रख रहे हैं नजर। केंद्रीय बल पर लगाया गया आरोप। कंट्रोल रूम में बैठकर गौतम देव तीनों जिलों की मतदान प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। वह जलपाईगुड़ी सीट जीतने को लेकर 100% आश्वस्त है। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने पश्चिम बंगाल के 3 जिलों की मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए वार्ड नंबर 23 के पार्षद लक्ष्मी पाल के घर में एक विशेष नियंत्रण कक्ष खोला है, जहां से वो तीनों जिलों की सभी चुनावी प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। गौतम देव ने कहा कि वे जलपाईगुड़ी जिले की सीट जीतने को लेकर आश्वस्त है। शेष 2 जिलों के मतदाताओं तृणमूल के पक्ष में। उन्होंने नियंत्रण कक्ष के बारे में कहा क्योंकि वो दार्जिलिंग लोकसभा के मतदाता है, लेकिन जलपाईगुड़ी की चुनावी प्रक्रिया पर यहीं से नजर रख रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय बलों को लेकर कई शिकायतें की और कहा নিজেরা করে তৃণমূলের এত কোনো সময় নেই যে ইলেকশনের আগের দিন এরা একটা রাস্তার ধারে বুথ সেটা পুড়িয়ে কী লাভ হবে, কী ডিভিডেন্ড হবে, এটা পুড়িয়ে দিয়ে তারা সেটা পেপারে টিভিতে এটা একটা হাইলাইট করতে চাচ্ছে। এটা কোনো বিষয় না। রাত্রি 1:30টার সময় কে কোথায় পুড়িয়েছে তাদের কাছে কোনো প্রমাণ থাকলে সেটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেটা আমি জানি, ওটা সিপাহীপাড়াতে ঘটনাটা ঘটেছে। টিভিতে দেখেই আমি দেবাশিস প্রামাণিকের সাথে কথা বলেছি। ওখানকার বুথের আমাদের কর্মী, আমার কাছে সমস্ত কর্মীদের ডাটা আছে। ওরা বলছে দাদা আমরা তো আপনার নির্দেশ মতো পোলিং এজেন্টরা 10টার মধ্যে বাড়ি চলে গেছে, আমরা রাত্রি 11টা সাড়ে 11টার সময় সবাই বাড়িতে চলে গেছে। ওরা ওদের বুথ ওরা নিজেরাই পুড়িয়ে একটা প্রচার চাইছে।